नमस्कार पुणी से अलकोट मॉल रो जो फाउंटेन बोली एम सब गोटे कनसेप्ट कर विभिन्न कनसेप्ट फाउंटेन रेस्टोरेंट गुड़ाए एरिया सब कर बाहर एमती गोटे एच सेप कर बाहर एमती अच्छी देखते पूरा ये गोटे स्विमिंग पूल फाउंटेन बोली ना देकी पूरा गोटे स्विमिंग पूल कर देते बहुत बढ़िया स्विमिंग करिया अलाउ ना कि जस्ट गोटे फाउंटेन अच्छी फाउंटेन था कि होटेल वोटेल सब रखिकी पूरा मॉलटा गोटे खाली ये देखते सब प्रकार व्यवस्था कर गोटे एत बड़ जगह करी आगे समुद्रटा अच्छी कि गोटे स्विमिंग पूल भाया फाउंटेन बोली ना देते यहाँ गोटे मॉल ये दुईटा मॉल लगी लगी अच्छी से गोटे ब्रिज भी कर खाली अलकोट बा आउटडोर अच्छी आ गोटे यपटे गले ये साइड्रे गले भितर ब्रिज गोटे एरो ब्रिज भाया रखते से भितर पूरा प्रॉपर जमी आम इंडिया मॉल जाता है इंडोर मॉल से अच्छी ये फाउंटेन जो कहते हैं फाउंटेन राइट साइड देखते आगे सीधा सीधा कले देखते पूरा सिमेट्रिक डिजाइन कर पूरा साइड रे होटेल दुकान से सब अच्छी ये गोटे पोर्सन मे बी 1/10 मुझे देख पार्टी फाउंटेन एका अच्छी पक्षी पक्षी थी मैंने बहुत बढ़िया आप जना पड़े आप गोटे क्वेट भाया जगार गोटे मरुभूमि डेजर्ट खाली तेल बोली आम शुणुलु आगु से जगार ये व्यवस्था करके रखते मैंने देखते फाउंटेन साइड केमी मजा आस खायापी अच्छी खरा पड़े बढ़िया एपटे एमती दुकान एक अच्छी आप शॉपिंग कले बुलाबुली कले एकदम वर्ल्ड क्लास फैसिलिटी तापर आसिक ये बस खाया पीवा करेंगे फैमिली सहित मजा आसो जेहेतु यहाँ शीत दिन माने ये बहुत खरा हुए 40 डिग्री ऊपर सब रुए माने 9 मास 12 मास रु यहाँ से शीत लगे कि जो खाया व्यवस्था कर देखते टेबुल अच्छी लेफ्ट साइड्रे ये गोटे एमती गोटे चारकोल रखिकी निआ लगे जो मैंने खाया ऑर्डर कलापर ये बस निआ लगे गरम गरम पवन बाज मजा आसो से बहुत शीत लगुत ये टाइम से यहाँ भी कर से बोट एक हार्बर सब पार्क कर रखते शेख लोक जाक यहाँ समुद्र को नहीं पारे देखते यहाँ गोटे प्रॉपर घर याच जहाँ भी कहते यहाँ सब प्रकार एकदम अल्ट्रा मॉडर्न फैसिलिटीज थी रखते ये समुद्र जावाई ये पार्किंग जगटा यहाँ से पार्किंग जगार ये मॉल भाया फैसिलिटी करके सेटा गोटे व्यू पॉइंट कौन गोटे अच्छी से आगे लाइट हाउसटा कर अरबिक स्टाइल कर यहाँ ये जो मॉलटा कहते फाउंटेन आगुरी सीधा खराटा पड़े देखा एत भल मु तथा कैमेरा टिल्ट करके आप देखेबी ये जो फाउंटेन ये जगह ना फाउंटेन बोलता ये सुंदर बड़ बड़ बिल्डिंग करके एमती देखते पूरा मुझे स्लो स्लो बुले देखेबी एरियाटा एमती रखते लोक आज ये आज सोमवार सोमवार भी माने आमर इंडिया यूके अमेरिका मंगलवार जोटा कि वीकेंड फ्राइडे हो जाए फ्राइडे कि फ्राइडे सैटरडे जो मन दी दिन वीकेंड थाए तो ये आज एकदम बढ़िया खरा अच्छी 18 डिग्री ये लोक जाक बहुत ठंडा हो ये जबरदस्त पाग करके मौसम कर अच्छी बहुत बढ़िया लगुच ये बुलाप बोली सकाल आसले मुझे बुला बुला मत जावाई घर को इच्छा होनी यहाँ से लाइट हाउस भाया गोटे 3 महला उपर रखते हाइट्रे कि किसी लाइट हाउस से जो समुद्र यूज करती सेमती किसी ना तो मुझे गोटे तले सिक्यूरीटी वाला छिड़ा होता पचारि ऊपर गले हम कि कहले से हाँ कला किसी असुविधा ना नो प्रॉब्लम तो ये जो ऊपर देखो टॉप व्यू पियरटा अच्छी ये मुआ माने मुआ ना जो हार्बरटा जो बोट सब बाहर को आसिक ये ऊपर ये देखुँ समुद्र पूरा देखा जाए जेहेतु समुद्र कूल हवा बहुत जोर चलुची से मैंने साउंड भी हो चेष्टा करछि माने साउंड नहला वाला माने जो पवन साउंड डिस्टर्बेंस हुए ये टॉप व्यू ये जो रेस्टोरेंट कहते क्वेट भी दूर दूर को देखो देखिपारे आप दूर दूर देखो माने यहाँ पाखापी गोटे मु 100 मीटर ऊपर को आसती आसिक से देखा क्वेट्र पूरा ऊपर व्यू माने बर्ड्स आई व्यू जोड़ा एमती जो मॉल से जो ऑल कोट मॉल थिला तार ऊपर यहाँ सब एसी फेसी सब अच्छी सब से सब देखापी माने भल देखा जान सुंदर किंतु खाली आखिरे बहुत बढ़िया लगुच लाइट हाउस ऊपरटा को ये आसली मुझे देखो 5 जगह ये अच्छी ये आगे ये 5 चढ़ी चढ़ी स्पाइराल सेप्रे 5 जगह सब
उपरକୁ ଆସିଲି ଲାଇଟ୍ ହାଉସ୍ ଉପରକୁ। ଲାଇଟ୍ ହାଉସ୍ ଉପରୁ ଏଭଳିଆ ପୁରା ସମୁଦ୍ରର ଚାରିପଟେ ପୁରା ଏଇଟା କୁଏଟ୍ ସିଟି ଏଇପଟେ ରହିଲା ଏଇଠି କୁଏଟ୍ ସିଟି ତାପରେ ଏଇପଟେ ସମୁଦ୍ରଟା ପୁରା ଅଛି। ଏଇ କୁଏଟ୍ ସିଟି ଏଇଠି ରହିଲା ପୁରା ଦୂରରେ ପୁରା ଟାୱାର ସବୁଆଡ଼େ ସ୍କାଏ ସ୍କ୍ରେପର ତା ଆଗରେ ହିଁ ଏମିତି ଦେଖନ୍ତୁ ସମୁଦ୍ର ଆରବିଆନ୍ ଗଲ୍ଫ ଆରବ ସାଗରର ପୁରା ଏକଦମ ସଫା ଶାଗୁଆ ନେଳି କଲର୍ର ପାଣି। ତ ଏମିତି ଗୋଟେ ଟପ୍ ଭ୍ୟୁରୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଦେଖାଉଛି ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଦେଖାଯାଉଛି ଏଇଠୁ। ଏଇ ସେଇ ଲାଇଟ୍ ହାଉସ୍ର ଏମିତି ଭିତରେ ଅନ୍ଧାର ହେଇଯାଉଛି ମାନେ ଛାଇ ପଡ଼ିକି ବାହାରେ ଖରା ଅଛି କିନ୍ତୁ ତଥାପି ଏଇଭଳିଆ ଏଇ ତଳକୁ ଯିବା ପାଇଁ ଏମିତି ପାହାଚ ଅଛି। ଏମିତି ମୁଁ ଦେଖେଇବି ଏବେ ଯିବି ତଳକୁ ଯାଇ ଗଲାବେଳେ ପୁରା ଦେଖେଇବି ତଳକୁ ବୁଲି ବୁଲି କେମିତି ଯାଉଛି ଏଇଟା। ତ ଏଇଭଳିଆ ମାନେ ଟପ୍ ଫ୍ଲୋର୍ରୁ ମୁଁ ତଳକୁ ଯାଉଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ଗଲାବେଳେ ଏମିତି ପାଣି ମଝିରେ ମଝିରେ ଦେଖନ୍ତୁ ପାଣି ବି ଦେଖାଯାଉଛି ଏଇ ଗ୍ୟାପ୍ରୁ ପାହାଚରେ ଏମିତି ମୋର ଛାଇ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆପଣମାନେ। ତ ଏଇଟା ଟପ୍ ଲାଷ୍ଟ ବଟ୍ 1 ଫ୍ଲୋର୍କୁ ଆସିଗଲି। ଏଇ ପାହାଚରୁ ଓହ୍ଲେଇ ଏଇ ସମୁଦ୍ରଟା ପୁରା ଏଇଠୁ ଦେଖାଯାଉଛି। ଏମିତି ଓହ୍ଲେଇ ଏଇଭଳିଆ ମଝିରେ ମଝିରେ ପିଲାର ଯାକ ଅଛି ଦେଖାଯାଉନି ସେଥିପାଇଁ ବୋଲି ଏପଟେ ପୁଣି ମଲ୍ଟା ଦେଖାଗଲା। ଏମିତି ତଳକୁ ଓହ୍ଲେଇ ପୁରା ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଫ୍ଲୋର୍କୁ ଯିବା ପାଇଁ ରାସ୍ତା ଅଛି। ପୁରା ଖରାଟା ସେଇପଟୁ ହିଁ ପଡ଼ୁଛି ଏତେ ଭଲ ଦେଖାଯିବନି। ଏଇ ପୁରା ବିଲ୍ଡିଂ ଆଗରେ ସେ ଅଲକୋଟ୍ ମଲ୍ଟା ଯେଉଁଟା ଇନଡୋର୍ ମଲ୍ଟା ଯେଉଁଟା ଏଠାର ଷ୍ଟାଫ୍ ସବୁ ଚାଲିଲେ ତାଙ୍କର ପାୱାର ବୋର୍ଡ଼ ଧରିକି ଭିତରେ ମେଣ୍ଟେନାନ୍ସ କାମ ଗୁଡ଼ାଏ କାମ ଫାମ ଥିବ ସେମାନେ ଯିବେ ସମୁଦ୍ର ଭିତରକୁ ତାଙ୍କର କାମ କରିକି ଆସିବେ। ଏଇଭଳିଆ ଏଇଠିର ମାନେ ଅତି ଆକର୍ଷଣୀୟ ଦୃଶ୍ୟ ସ୍ଥାନ। ତ ଏଇଟା ସେଇ ଅଲକୋଟ୍ ମଲ୍ ଯେଉଁଟା ଥିଲା ତାର ମାନେ ଆପଣମାନେ ଦେଖେଇଲି ଗୋଟେ ଝଲକ ବାହାରୁ ଏଇ ଟିକେ ମୁଁ ଶୁଣିଛି ଯେ ଏଇ ଲୋକମାନେ ଏତେ ମାନେ ନିଜ ଫଟୋ ନେବା ପାଇଁ ସ୍ପେଶିଆଲି ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକମାନଙ୍କ ଫଟୋ ଏକା ନେବା ପାଇଁକି ସେମାନେ ଦେଖିଲେ ବହୁତ ଚିଡ଼ନ୍ତି ଯେହେତୁ ଏମାନଙ୍କ ଦେଶରେ ବହୁତ ଏକ୍ସପର୍ଟ ମାନେ ବାହାର ଦେଶର ଲୋକ ଆସିକି ଅଛନ୍ତି। ତ ସେମାନଙ୍କର ଟିକେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମାନେ ଅଛି ସେଭଳିଆ ଫଟୋ ଉଠାଇବାରେ ଟିକେ ସିକ୍ୟୁରିଟି ଚାରିଆଡ଼େ ସିକ୍ୟୁରିଟି ଲୋକ ବୁଲୁଥାଉଛନ୍ତି। ମୋତେ କିଏ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କିଛି କହିନି ତଥାପି କେୟାରଫୁଲ୍ ହେଇକି ଫଟୋ ଉଠାଇବାରେ ମୁଁ ଟିକେ କେୟାରଫୁଲ୍ ହେଇକି ଫଟୋ ଉଠାଉଛି। ତ ବାହାରେ ଗୋଟେ ଏମିତି ଖାଲି ଜାଗାଟାକୁ ଆସିକି ଅଛି ମୋ ସାଇଡ଼୍ରେ ଗୋଟେ ସିକ୍ୟୁରିଟି ବାଲା ଛିଡ଼ା ହେଇଛି ସେ କିଛି କହୁନି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ତ ଠିକ୍ ଠାକ୍ ଥିବା କଥା। ମୁଁ ଶୁଣିଛି ଯେ ପରମିସନ୍ ଦିଅନ୍ତି ଆପଣ ଗୋଟେ ମଲ୍ ଫଲ୍ ଯାଇକି ଯଦି ନେବେ ତାଙ୍କର ପରମିଟ୍ ନେଇକି ସେମାନେ କହିବେ କଣ୍ଡିସନ୍ ଯେ ନାଇଁ ଏଇ ଖାଲି ବିଲ୍ଡିଂକୁ ଉଠାଇଲେ ହେବ କିନ୍ତୁ ଲୋକ ବାକକୁ ଦେଖେଇବାକୁ ହେବନି। ତ ସେଇସବୁ କଣ୍ଡିସନ୍ରେ ଏଲାଉ କରନ୍ତି। ତ ଏହା ଦେଖିଲି ମୁଁ ଆହୁରି ଗୁଡ଼ାଏ କଭର୍ କରିବି ମୋର କୁଏଟ୍ ଜର୍ଣ୍ଣି। ଏଇଟା ମୋର 16ତମ ଦେଶ। ମୁଁ ଲଣ୍ଡନରେ ରୁହେ ଓଡ଼ିଶାରୁ ଅରିଜିନାଲି ବୁଲିକି ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ରେକର୍ଡ଼ିଂ କରୁଛି। ଆପଣମାନେ ଘରବାଲା ସବୁ ଦେଖିଲେ ଆଟଲିଷ୍ଟ ଯେଉଁମାନେ ଯାଇପାରୁନାହାନ୍ତି ବାହାରକୁ ସେମାନେ ଜାଣିପାରିବେ ଯେ ଅଲଗା ଦେଶରେ କେମିତି କ'ଣ ଚାଲିଚଳନ ସବୁ ରହିଛି। ରହିଲି ନମସ୍କାର ବାଏ ବାଏ।